In a significant boost to the Tipra Motha Party's campaign for the 16th Mandai Pulinpur constituency, a total of 102 voters from 28 families officially joined the party on Monday. The mass joining took place during a high-decibel election campaign led by party candidate Jiten Debbarma. The candidate conducted a whirlwind tour of the constituency, holding strategic meetings and door-to-door interactions in Kalabagan, Raktiakami, and Brigudas village areas. Chini ekmatro kaisen lama tong siapa kasin thamchani bisingte chini buba ground sang keplai khini dino keplai chini salchati prasani bobishot chini boga chini cherai tinang jong salai mong tui phaimyanai abo bisas dino obono chini reli bisingte kainai jong nogo jong thanginai o bartano sangrana bagi sang himlai tonglayo jong thanglai tong Miani salon dokumen ka BJP ni fashion day election officer aras hagak tongo BJP habang TDADC o khakam ke TDADC bumung slide jagai Tripura Autonomous Territorial Council nam takna pekat. Aw bahai ma tong sar abu ki depression bagi kaham nai na hanya. Karena di 2019 sisi misal khai thaja 125 amendment project nai kebang ma borok Tripura Territorial Council khai nai prai tabuk iya pona 7-8 bosor kai thanga BJP habang rajyo ক্ষমতা পাইনি তিনি বড় তাম saya tongka বড় এক সময় সাকে মিস কল কা চাকরি নাই নাই रेगा 200 दिन रबाइन सावो ताबो बनि मुजिर 350 नाइजो ताबो नाइ प्रैक्टिकल ग्राउंड थांनाय दि मात्र 60 दिन मानो बसर आइसि आइजा जागा आगे 100 दिन माने आबुन सबसे कमै थांगा काजेनो पर जे तिनि निर्वाचन इस्तिहार रखा मैनिफेस्टो रखा आ जागावा आं काहे सिमिसे साना मुजुङाछि तिनि आं गोबां कग्न सालिया तिनि आका सेकेन्ड और सायमान आइसि बरना जा काइसा पॉइंट आं नुखा बङा जा मैनिफेस्टो 20 ता हाय 20 माने बनि मैनिफेस्टो बनि एजेंडा दङ बनि जे ताम खायने इमप्लिमेंट आ जागाव काइसे सिम सानाय बर साका बसकानि अजे चौमारिजर बीजेपी कप्लाइंखे वा तामने बने बिलास कमिटी निर्वाचन बर खायनाय नि बर किनि इस्तिहारकारी आगे साव बर लाचिया दाहने तिनि आसिक बसर होई थाका 7 बसर काई थाका 8 बसर काई थाका ताब थांनाय 2016 न तिनि बिसि इलेक्शन माने ताब 10 बसर काई थाका तिनि बर हापाव फेमिली 8 बसर काई थाका तिनि बर तांगा अप्रुव खाइलिया तिनि सिरि बुबाग्रा आसिक कष्ट खाइनाय सुप्रीम कोर्ट केस फाइल फाइमर परे तिनि सुप्रीम कोर्ट से declare hoje chini bisi election ma khachine hine khalaya anke je tini manik sahani kok khnawi nai je BJP ni kok khnawi nai je officer rok tomuno o bisi election khai anke je democracy system no bongo khai janke bor chakri suspend nai kirijang si tini borok sai kable je bisi election ma khachine hine ini abor subor istiharo bor lasina kok o jaga bor ni kono অবদান करे kaje abati prasaro kaham ke siwo kaham ko saimano je bor tini istihar jerka mane tamo sini bung slainer ro saka abo ngai belake ngai abo kubikong nung saka kaise muito manka tanbeke bor already sajak edisino bor dokol khlainai nei o edisi dokol khainai bor sobainai obo bor praman purga je agami dino bor sobainai obo jaga tam khlainai chini je tiprasar baga khatijak kaise kundri khajak jaga tam o jaga kubun bosawno jara bangladeshi hindu rono danai jara afghanistani hindu rono phagengko jaga danai aboni bon porikalpna abo sarai boroni bukubai simi tabke borok মানে তামনে বনা বনি যে ম্যানিফেস্টো বিশি তির সরাই সরাই কোনকা কাজেনে তাকুতাই বুঝছো ওয়ান সুক সিদি হাইছি তিনি বল যে ম্যানিফেস্টো ন কাইসে কুজু হয়তো বড় মানে তাম সানাই বড় ন তাতাল বাই সবিনে বাইকে বন দিকে সতনি মারা ফাইদো কিন্তু আর বিশি দুই একটা তো আবসি বাই বেলাকে সায়া তাই যেটা বড় বিশি ইলেকশন কক সাকাবো বনি কোনো অবদান করে বুবাগ্রানে জারে আই বিশি ইলেকশন গান থাকি দङ কাজে আবো লুকরক সাইমনো তাই বাকি যে সাইমিয়া নর ববনো ওয়ান সুকি বা বিনে বসকানে সালো অবহাইগ্রন jawab rani bagai je jumlah parti jawab ran bagai tamsane bono josto tiar tono bisang kokosana muso. Reported by Malin from Mandai, Chini Khorang.